Welcome to our YouTube channel ডিফেন্স জব প্রিপারেশন। এই মুহূর্তে ভারতের প্রধানমন্ত্রী যশস্বী শ্রী নরেন্দ্র মোদী 109 রকমের উচ্চ ফলনশীল, জলবায়ু সহনশীল, বায়ু ফর্টিফাইড বীজের উদ্বোধন করেছেন। অর্থাৎ 109 রকমের বিভিন্ন ভ্যারাইটিজের বীজ ভারতীয় কৃষি বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছে। এই বীজগুলো যেমন উচ্চ ফলনশীল হবে, অর্থাৎ আগের যে বীজগুলো এতদিন পর্যন্ত চিরাচরিত পদ্ধতিতে চলে আসছিল তার থেকে এই ফসলগুলি উচ্চ ফলনশীল হবে এবং জলবায়ু সহনশীল। অর্থাৎ এখন তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ জলবায়ু নিয়মিতই পরিবর্তিত হচ্ছে। জলবায়ু প্রতি 40 বছরে আবহাওয়ার পরিবর্তনকে জলবায়ু পরিবর্তন বলে। এই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভূ-প্রকৃতি সমস্ত কিছুই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এবং চিরাচরিত যে বীজগুলো এতদিন পর্যন্ত ছিল সেইগুলো এই জলবায়ুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছে না। এর ফলে তাদের ফলন কমে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন রকম রোগ প্রতিরোধের আক্রান্ত হচ্ছে। এই যে নতুন 109 রকমের বীজ ভারতীয় কৃষি বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছে, এগুলো একাধারে যেমন উচ্চ ফলনশীল হবে এবং এই পরিবর্তিত জলবায়ুতে এই বীজগুলো মানিয়ে নিতে পারবে এবং এগুলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেশি। তার থেকে বড় কথা, এগুলো বায়ো ফর্টিফাইড সার্টিফিকেট যুক্ত। অর্থাৎ এখন থেকে ভারতীয় কৃষকদের কাছে সরকার স্বীকৃত সার্টিফিকেট প্রাপ্ত বীজই আসবে। এর ফলে এর আগে কি হতো, সাধারণত কৃষকেরা বাজার থেকে যে বীজ কিনে নিয়ে আসতো, এই বীজগুলো ফলন অত্যন্ত কম হতো। তাছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে এই বীজগুলো থেকে যে ফসল হতো সেগুলো মানুষের বিভিন্ন রকম রোগের, এমনকি ক্যান্সারের জন্য দায়ী হতো। কিন্তু এখন এই যে বীজগুলো সরকার স্বীকৃত সার্টিফিকেট যুক্ত, এর ফলে এই বীজগুলো থেকে যে যে ফসল আমরা পাবো সেই ফসল অত্যন্ত পুষ্টিকর হবে এবং নিউট্রিশন যুক্ত। এর ফলে আমাদের শরীরেরও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এটা অত্যন্ত একটি আনন্দের খবর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 109টি উচ্চ ফলনশীল, জলবায়ু সহনশীল এবং বায়ো ফর্টিফাইড শস্যের জাত প্রকাশ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে 34টি মাঠ ফসল এবং 27টি উদ্যান ফসল। মাঠ ফসলের মধ্যে যেমন বাজরা, তারপরে চারাই ফসল, তৈলবীজ, ডাল, আখ, তুলা, আঁশ এবং অন্যান্য সম্ভাব্য ফসল সহ বিভিন্ন শস্যের বীজ অবমুক্ত করা হয়েছে। উদ্যান ফসলের মধ্যে বিভিন্ন জাতের সবজি ফসল, আবাদ ফসল, কন্দ ফসল, মশলা, ফুল, ঔষধি ফসল এগুলো লঞ্চ করা হয়েছে। 19 में हमें सुझाव दिया था कि अंडर यूटिलाइज क्रॉप्स को हमें मेन स्ट्रीम करना है। हमने तब से अनुसंधान शुरू किया और ये 11 वैरायटी जो है हमने इसकी निकाली है। लैब में काम करने वाले और लैंड पे काम करने वालों का ये नाता, यही तो सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, किसानों वैज्ञानिकों ने आपसे जो सुना जाना, उसके आधार पर जो सोच की, उसी में से तो नई नई वैरायटीज आ रही है। और आपके चेहरे से लग रहा है आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा। भाई किसान लोग बताइए, नई नई वैरायटी होती है, आप लोगों को कैसा रहता है इसका? हाँ हाँ हाँ। দেখুন, এই বীজগুলো যে শুধুমাত্র ভারতের উন্নতির ক্ষেত্রে কাজে লাগবে তা নয়। ভারতের
সঙ্গে সারা বিশ্বেরও খাদ্যের ভান্ডার অর্থাৎ খাদ্যের যে ঘাটতি সেটা পূরণ করবে। এই আবিষ্কার শুধুমাত্র দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এই বীজ আমরা ভারত থেকে বিদেশে অন্য দেশে রপ্তানি করেও যেমন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবো এবং সমগ্র বিশ্ব এর দ্বারা উপকৃত হবে। এই বীজগুলো থেকে উচ্চ ফলনশীল এবং নিউট্রিশন যুক্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন এই বীজগুলো সারা বিশ্বে কৃষি বিপ্লবের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলেই অনেকের ধারণা। আমি বলতে পারি এই মুহূর্তে এই বছরের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার এবং সেরা নিউজ যে এইরকম একটা ভালো কাজ ভারতীয় কৃষি বিজ্ঞানীরা করেছে। ये दवाइयाँ सब तबाही कर रही है और वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ रहा है। और मैं देख रहा हूँ जब किसानों ने प्राकृतिक खेती की कमान संभाल ली है तो परिणाम बहुत बड़ा आएगा। मैंने तो पहले ही कहा था भाई तीसरे टर्म में मैं 3 गुना रफ्तार से काम करूंगा और यही तो 3 गुना रफ्तार है जब आज करीब करीब 109 वैरायटीज किसानों के चरणों में रखते हुए किसको आनंद नहीं होगा। इससे पहले क्या होता था कि ये जब उद्घाटन होते थे नई किस्मों के बीज के तो कहीं ऑडिटोरियम में बैठ के और अपना रिबन कट जाता था। पहली बार हुआ किसान बुलाए और किसानों से पूछा, मुझे यकीन नहीं था कि वो इतना डीपली जाके पूछेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें पूछी। प्रधानमंत्री जी ने इतनी योजनाएं चलाई हैं और जैसे कि किसान है महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और एक महिला शक्ति को आगे बढ़ने का आगे निकलने का मौका मिला है। उन्होंने जब से सीरियन के बारे में बताना शुरू किया कि मिलेट्स खाइए, वो अपने बारे में बताते कि मैं मिलेट्स खाता हूँ, इसके ये फायदे हैं, तो लोगों के प्रति उसकी थोड़ी जागरूकता बढ़ी है। और इससे क्या हुआ कि जब डिमांड बढ़ी तो किसानों ने इसको उगाना भी शुरू किया है। कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूरंदेशी सोच के और लोगों से थोड़ा आगे के सोचने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि जब तक कि किसान और साइंटिस्ट आपस में नहीं मिलेंगे तो वो लैब में रह जाएगी नॉलेज और वो उसकी फार्म पे रहेगी। हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, किसान भाई अपने आप में सक्षम होंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है, पहले ऐसा किसी ने भी नहीं किया। उन्होंने महिलाओं को स्पेशली इतना प्रोत्साहन दिया कि वो